बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं रिसीन हैदर मज़हर हूँ और आप मुझे मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त नवाज शरीफ बुग़्ज़ इमरान खान में इतना पागल हो चुका है कि वो अब अपने ही मुल्क के मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ बयानात देने पर मजबूर हो चुका है। बुग़्ज़ इमरान इस वजह से है कि जो वादा नवाज शरीफ से लंदन प्लान के अंदर किया गया था और कहा गया था कि हम आपको मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएँगे, हम अपनी तमाम तर कुव्वतें इस्तेमाल करेंगे और आपको वज़ीर आज़म तैनात करेंगे। अब वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं, वो हवा में उड़ती दिखाई दे रही हैं। अब वो वादा वफ़ा होता दिखाई नहीं दे रहा और उसकी सिर्फ़ एक वजह है और वो वजह ये है कि अवाम नहीं मान रही। हर कोई मान चुका है इस मुल्क में, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अवाम नहीं मान रही। और आप ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख का ये पहला इलेक्शन है जिसमें 13 जमातें मिलकर सिर्फ आजाद उम्मीदवारों का मुकाबला कर रही हैं और ये वही खौफ है जिस खौफ की वजह से आज नवाज शरीफ ने हमारे मुल्क के गैरतमंद पख्तूनों के खिलाफ बयान दिया है और ये कहा है कि वो तो पागल हैं, उन्हें समझ नहीं आती। और नवाज शरीफ ने आज जो उनका मंशूर उन्होंने रिलीज करना था, उसकी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 2013 में हमें इमरान खान को केपीके के अंदर खत्म कर देना चाहिए था। क्यों खत्म कर देना चाहिए था? कि पख्तून इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं। भाई आप ये बताएं कि पख्तून इमरान खान के साथ खड़े क्यों हैं और पख्तूनों का तारीख पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर किस किस्म का किरदार है, किस तरह से जो पख्तून हैं वो इस वक्त इंटेलेक्चुअल एलीट के अंदर लीड कर रहे हैं। आप पाकिस्तान का कोई भी प्रोफेशन उठा के देख लें, मेडिकल उठा लें, आप वकालत उठा लें, आप इंजीनियरिंग उठा लें, आप ब्यूरोक्रेसी उठा लें, हर फील्ड के अंदर आपको इस वक्त पख्तून सर फहरिस्त मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो शऊर रखते हैं और ये वो सूबा है जिस सूबे ने आज तक कभी किसी पार्टी को दूसरा मौका नहीं दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पहली जमात है जिसको पख्तून तीसरा मौका देने जा रहे हैं। और ये बुखलाहट इस वजह से भी है कि जब पूरे मुल्क के अंदर एक खौफ और हिरास की सूरत हाल पैदा की गई है, लोग घरों से निकल नहीं रहे और शायद उनको ये लग रहा है कि वो ये लोगों को घरों में दबा कर इलेक्शन जीत जाएंगे। उस पूरी की पूरी सूरत हाल में पख्तून घरों में से निकल रहे हैं। और आप ये देखें कि नवाज शरीफ हो या बिलावल भुट्टो जरदारी हो या फजल रहमान हो, इनकी मरकजी कयादत के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो एमपी एमएनए के उम्मीदवार जिन्हें कोई नहीं जानता था, बड़े जलसे कर रहे हैं। और ये वही खौफ है जिसकी वजह से आज नवाज शरीफ ने कहा कि जी ये कुछ पागल लोग हैं। ये अल्फाज थे नवाज शरीफ के, ये कुछ पागल लोग हैं और ये पागल लोग जो हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं। ये वो पागल लोग हैं जो इमरानी फितने के साथ खड़े हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जी इनका ताल्लुक केपीके के पठानों से है और ये वो लोग हैं जो केपीके से भी उठते हैं और ये पूरी की पूरी सोच केपीके से उठती है और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर कुछ जगहों के ऊपर जाती है। आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि आप पाकिस्तान की इंटेलेक्चुअल एलीट के बारे में ये बात कर रहे हैं। आप पाकिस्तान तारीख़ पाकिस्तान में कुर्बानियाँ देने वाले, जो सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ जिस कौम ने दी, आप उनके खिलाफ ये बात कर रहे हैं। और आप जो है वो सबसे ज़्यादा शऊर रखने वाले लोगों के खिलाफ जो है वो ये बात कर रहे हैं। खैर, आज साइफर केस की समाअत थी जेल के अंदर और इमरान खान साहब ने आज जिस तरह से वहां पे जज के साथ मुकालमा किया या जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी ने आज साइफर केस के अंदर जज अबुल हसनात की मंजी ठोकी है, वो भी काबिल दीद है। क्योंकि आज हुआ कुछ इस तरह के हुकूमत की जानिब से कुछ वकला वहां पे पेश किए गए और बिठाए गए और ये कहा गया कि ये सरकारी वकला हैं और इमरान खान का जो साइफर केस का ट्रायल है, उस केस के अंदर अब ये इमरान खान की नुमाइंदगी करेंगे। पहला मौका देखने को मिल रहा है कि आप किसी शख्स से उसके वकला की सहूलत भी छीन रहे हैं और सिर्फ इस वजह से कि एक आधी समात के ऊपर वकला वक्त पर हाजिर नहीं हुए और आ नहीं सके, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि जी नहीं,
ہم آپ کو اپنے وکلا دیں گے اور وہ وکلا آپ کا جو ہے وہ یہ پورے کا پورا مقدمہ لڑیں گے، جس کے اوپر عمران خان نے کہا کہ ہم یہ باہر سے لائے ہوئے گھسپیٹھیے جو ہیں ان کو اپنا وکیل نہیں مان سکتے، اور نہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہمارا وکیل ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ ہمیں جو ہے وہ سزا دینا چاہتے ہیں میرے وکلا کے بغیر ہی، تو آپ ہمیں سزا سنا دیں جو آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ہم سے ہمارے وکلا کا حق جو ہے وہ نہ چھینا جائے۔ جس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جو فیصلہ سنانا ہے وہ کل رات نجم سیٹھی بتا چکے ہیں کہ سائفر کیس کے اندر عمران خان کو سزائے موت یا 14 سال عمر قید کی جو سزا ہے وہ دینی ہی دینی ہے، اور یہ فیصلہ 5 فروری تک آ جائے گا۔ اگر آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے اور آپ نے وہ وعدہ نبھانا تو آپ نبھا دیں، ہمیں آپ سے گلہ نہیں رہے گا، لیکن یہ قانون کا مذاق مت بنائیں، آپ آئین کا مذاق مت بتائیں، آپ جو ایک پروسیجر ہے کرمینل کورٹس کا اس کا مذاق مت بنائیں۔ اور پھر آج جو ریاست کی جانب سے وہاں پہ وکلا پیش ہوئے، انہوں نے یہ بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ جی آپ بے فکر ہو جائیں، عمران خان کو جو ہے وہ 14 سالہ قید کی یا عمر قید کی سزا جو ہے سزا یا پھر جو ہے وہ سزائے موت کی سزا سنوائیں گے، لیکن اس پورے کے پورے معاملے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ پھر ریاست کہاں سٹینڈ ہوگی۔ اور میرا نہیں خیال کہ یہ بھٹو کا دور ہے کہ آپ ایک جوڈیشل مرڈر کر لیں گے، آپ عمران خان کو پھانسی دلوا لیں گے، یہ عمران خان کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ لوگ بڑے باشعور ہو چکے ہیں۔ آج کے دور میں اس طرح کا کوئی سٹیپ لینا میرا نہیں خیال کہ ممکن دکھائی دیتا ہے۔ آخری خبر لے لیں، اور آخری خبر جو ہے وہ پھر ذل الہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ تنقید کی گئی صحافیوں کی جانب سے، جب خاص طور پر بلے کا نشان لیا گیا اور چند مزید ایسے فیصلے ان کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ تنقید کی گئی، تو آج ایف آئی اے نے جو ہے وہ ذل الہی کی گستاخی کے اندر ایک لمبی لسٹ جاری کی ہے، نوٹس جاری کیے ہیں کچھ صحافیوں کے کہ آپ نے ذل الہی کی جو ہے وہ توہین کی ہے۔ تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ وہ چیف جسٹس ہیں جو پارلیمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے آئین کو ہاتھ میں پکڑ کے کہتے ہوتے تھے کہ میں اس کا رکھوالا ہوں، اور بڑے بڑے بھاشن دیا کرتے تھے ہیومن رائٹس کے اوپر، اور آج اپنے ہی دور اقتدار کے اندر جو ہے وہ ایک فریڈم آف سپیچ کا جو حق ہوتا ہے کسی بھی شخص کا، وہ ان سے چھین رہے ہیں۔ اور آج چند صحافی جو اس وقت پچھلے جو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان تھے عمر عطا بندیال صاحب ان پر تنقید کرتے تھے، وہ ان کے قصیدے پڑھتے ہوئے بھی دکھائی دیے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف، ان کی فیملی کے خلاف کمپینز چلائی گئی، دھرنے دیے گئے، لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کوئی اس طرح کا سٹیپ نہیں لیا، حالانکہ وہ سٹیپ لے سکتے تھے، اختیار تھا ان کے پاس، لیکن سٹیپ نہیں لیا گیا۔ جبکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پھر جسٹس منیر کا جو ایک جانشین ہے، اس نے آتے ہی کس طرح کے سٹیپس لینا شروع کیے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے وہ اب آزادی اظہار رائے پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔